So welcome everyone. We have Pratap sir here, TGT SST in OAV, and Santosh sir, TGT SST in OAV. And with us we have Jabapuravi Didi, who is a postgraduate teacher in English from OAV. So welcome everyone, all the written qualified candidates to this discussion. So 70% of your work is already over, and now one step to go to enter into OAV. So all the very best and congratulations to all of you. Hope you will do great in your interview. So this interaction is only to enhance our confidence and knowledge how to face the interview in a very confident and positive way. So it's over to Pratap sir. Sir, how you will suggest what may be the questions and how they should face the interview, sir? Pratap sir. Good evening, everyone. I can see here one known face here, Srijita ma'am, especially. Good evening, ma'am. Uh, Good Once again, evening, sir. I would like to also congratulate everyone, those who have already, as sir said, that 70% work has been done, completed. Yeah, it is true. And I too believe the similar way, the stress or anxiety that you have right now, what you are feeling, we can feel it here. Those who are already in service, we have seen those days or those hours, the last moment. So this is nothing like you just chill yourself that already the task has been not 70 only, almost like you can say 90. Okay, so just remaining 10%. So I can clarify this, not 70, make it 90. Last 10%, it is just it will boost your strength, we can say, or confidence. I would like to share that since I had some experience in private schools, one of the prestigious schools in Chhattisgarh. You can Google and check also, Holy Cross Convent Senior Secondary School. So here at least 4,500 students in one campus, we can say, different blocks, and we teachers were 120. So in that atmosphere I came, so already there was confidence. So that helped me, and obviously that polished me partly. And those who are not in experience, don't worry, at least you have the B.Ed experience, that will help you, because those guidance or those tips will help you. But overall, when coming to interview part, there when you enter, at least first thank yourself that already you are at the last step. Okay, when you get into the room, the chamber, try to relax yourself. Obviously they will try to make you feel comfortable, and that will, at least partly, you may also feel that confident enough. And it depends, one point only I remember. But last time when I faced interview 2 years back in 2022, I qualified. So there, when I entered into the venue, I was directly asked to introduce myself briefly within 30 seconds or 40 seconds. After introducing yourself, I was asked to give a demo, whatever the topic. I can opt any topic. But today I was asking one of the candidate who already uh, faced interview, TGT English, one who was contractual in my school. So she was sharing that I had taken preparation. I had one prepared, one particular topic, but they told me to give a demo on new topic which they gave. So it depends, subject to subject it may vary. But social studies in 2022, all the SSC teachers, what I asked also others, we were comfortable to give our own topic. So it was a plus point for us. So I wish your chance also will be the same. So it depends, the panel members, how they respond to you. And one thing they corrected me,
which I made mistake, that I was whenever I was questioned, little bit of doubt, hesitant whether my answer is accurate or not. So they could identify that I had in my mind. Your face will say. So if you are confident or confidently, if you are knowing, please throw your answer. If you don't know, if you are hesitating, then please say, "I'm sorry, I'm not sure." At least these few words will enable, and they want how confidently you are responding. Even if you don't know, you just say, "I'm not knowing," or "I'm sorry." So this type of terms you may use, or Srijita ma'am also you may rectify your term. But what I felt, and when you are, they will try to also personal question also they may ask you, maybe which college or which university you studied, uh, if there is any gap or whatever may be related to your college or university. They may ask, why did you study there, or why did you select your geography or economics or political science. They may ask you, and these are very tiny answers. The way you respond quickly, you don't give so much of a gap when they ask. Don't pause yourself, long pauses you don't give. You try to be bold enough to. So such small answers, or confident or quick answers, that will tell that you are confident enough. Even your answers are wrong also, no problem sometime. It doesn't matter for one or two wrong mistakes. That will nothing happen. So be bold enough, and since you are going to be SST students, I'm speaking only for the SSTs. I'm not going for the English parts. So for the SST, obviously this is something like cultural sensitivity or this type of subjects it is. So sometimes they may question you, how will you deal with when there will be different castes or different religions. So at least those parts, it depends. Uh, you just place your opinion, whatever may be. Sometimes you, according to them, you might be wrong. No problem. But you can just say, in my own point of view. So that way you can respond it. So only one thing you remember: be bold enough, and tell your own point of view. And there will be nothing like or your own syllabus. Sorry, there your textbooks syllabus may not be there. Few, maybe one or two questions, or whatever the one topic if you select for the demo class, that will be only your syllabus. Otherwise, other things are out of syllabus. So this is how you just build your confidence and try to place yourself that already at the last door, last step. So this is how I wish everyone all the best. And I'm not going to give any particular questions or anything for that. Okay, this is how few questions, or nothing like any particular question you will be asked there. I mean text type of syllabus questions. So this is how I can say. And one more sir is waiting. You may continue, and if I get to know, then I will add you. No problem. Yes, sir. We will like to hear from you again after Santosh, sir. So Yeah. over to Santosh, sir. Thank you, sir. Thank you, Chinmay sir, for giving me an opportunity to assemble some blessings. Right? It is just a way to get some blessings. And I think there is only two things in a teacher's life. First one is to service to society. Second one is to assemble the blessing, which will work at the time of need. So okay, sir. So I have already in OAV for last 6 years, and my brother is also in OAV. He is also SST. I have completed my graduation from BJP Autonomous College, Bhubaneswar. Then I pursue my B.Ed in R&T, and my brother is also in Ravensa and R&T. So we have some experience about OAVS, what type of question they are going to ask at the time of interview. And I have already talked with my 5 to 10 friends, and I have assembled some of the questions. So I will discuss one by one. So first thing, as Pratap sir had already told you that you have to be bold and don't be nervous. And I think English is some requirement. You don't have to skip. You don't have to ask whether I will use bilingual or should I speak in Odia, or don't do like that. And you always try to uh,
speak in English. So, Chinmay sir, should I come to question part or Sure, anything sir. else? Sure, sir. Sure, sir. And it is a Yes. request to those, sir, Pratap sir, can you please mute, sir? And other candidates who are Sir, on. as we know that there is no time, only I think 1 day is left, so I don't want to give you some burden. But I have asked to some of my friends and who had suggested me some questions. So I'd like to tell you what type of question they are going to ask you at the time of interview. Pratap sir had already informed you how to enter and how to be bold, how to behave. And as per my experience, they are very friendly. The interview panelists, I think three or four, maximum chance. What I have observed, they are three. I have appeared the interview at 2017, but I had not joined. At the time also I was selected, and again I had appeared the interview in 2018, and both these times there were only three interviewers. तीन इंटरव्यूअर्स होते हैं वहां पे तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं एंड वी थिंक दैट कि दे आर गोइंग टू आस्क यू सम डिफिकल्ट क्वेश्चन और they are going to ask you such type of question which we don't know. But no, they are very friendly. Even they ask you by your name and so politely, though you feel pleasure कि हाँ ये लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि हमें बहुत खुशी महसूस होता है. तो डरने की कोई बात नहीं. मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं. फर्स्ट तो सेल्फ इंट्रोडक्शन एक होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं किसी भी तरह का. लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि which direction you want to take them. आपको किस डायरेक्शन में उनको लेके जाना है. आप जिस तरह का इंट्रोड्यूस अपने आप को करेंगे वो उसी दिशा में लेके चलते हैं. क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि लास्ट टाइम हमारे एक सर को पूछा था. मैं पहले सर के एक क्वेश्चन बता देता हूँ. उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था कि हम कलाहांडी से हैं. तो पूछ लिए कि टेल मी सम ऑफ द रिनाउंड पर्सन ऑफ कलाहांडी. कुछ कलाहांडी के इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बताए. तो उन्होंने एक दो नाम बताया. फिर वो वहां पे फंसते गए कि उन लोगों के बारे में पूछते गए कि क्या था, कैसे थे, क्या किए थे, क्या कंट्रीब्यूशन है. तो आप जिस भी चीज के ऊपर फोकस करेंगे आप वहां पे पूरी तरह से कंफर्म होके जाना चाहिए कि मैं ये बोलूंगा तो नेक्स्ट सवाल मेरा ये आ सकता है. तो आप इस चीज के ऊपर अवेयर रहना. देखिए एक चीज जो मैं बता रहा हूँ कितना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि वो सर बताया कि क्या क्या सब्जेक्ट आप लिए थे. तो बताया कि मेरा लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री था. तो दूसरा सवाल उनके लिए था लैंडमार्क का अपोजिट क्या होता है. वो पूछे थे वो सर को कि लैंडमार्क का अपोजिट क्या होता है. तो फिर ये सर बता नहीं पाए तो सिंपली बता दिया कि आई डोंट नो सर. तो उन्होंने बताया कि ये लैंडमार्क है तो इसका अपोजिट वाटर मार्क होगा. और वो लोग हंसने लगे. तो बोलने का मतलब है कि डोंट बी सैड और डोंट बी नर्वस, कि इतना नर्वस होना नहीं है. सिंपली आंसर देना है. मैं एक एक करके आता हूँ. मेरा पार्ट जब था मैं ऑलरेडी हाई स्कूल में सर्विस कर रहा था तो मैं बताया कि सर आई हैव ऑलरेडी वर्किंग एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर इन हाई स्कूल. तो मेरे को पूछे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो. मैं बोला कि सर पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और मेरा जो ये क्या बोलते हैं हिस्ट्री. तो मुझे बोले कि तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी. अब मैं वहां पे नर्वस हो गया कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता नहीं हूँ बट वो लोग पूछ रहे हैं कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी. तो मैं थोड़ा घबरा गया, नर्वस हो गया. और फिर जो ज्योग्राफी पूछे वो था कि ज्योग्राफी ऑफ उड़ीसा. तो मेरा बोलने का मतलब है आप थोड़ा ज्योग्राफी ऑफ उड़ीसा को किसी भी हाल में देख के जाना चाहिए. खाली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अगर आप देख के जाओगे तो वो लोग पूछ सकते हैं कौन कौन सा फॉरेस्ट हमको देखने में मिलता है, कौन कौन सा हमारा जो सॉयल है. और मैं स्पेशली कहना चाहूंगा अगर इसमें से कोई ज्योग्राफी ऑनर्स हो तो आप क्लास 6 और क्लास 9 का दो बुक को एनसीईआरटी डेफिनेटली थोड़ा नजर करके जाइए. पूरा सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. तो ये सिंपल जैसा लगता है लेकिन उस वक्त जब पूछ लेते हैं तो हम वहां पे घबरा जाते हैं. तो आई सजेस्ट दैट यू शुड लुक एट द क्लास 6 एंड क्लास 9 बुक, मेनली द ड्रेनेज सिस्टम. और जो क्लाइमेट चैप्टर है क्लास 9 का, क्लाइमेट एंड ड्रेनेज, इन दो चैप्टर को बेसिक देख के जाना. और वहां से जो पूछते हैं हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम क्या रहता है, पेनिनसुलर क्या रहता है, तुम्हारा जो हिमालयन रीजन रहता है वो कैसा रहता है. मेनली फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो फिजिकल और फीचर ऑफ इंडिया को जैसे भी करके देख के जाना. और जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो मेनली वो लोग सवाल जो करते हैं वो जैनिज्म और बुद्धिज्म से ज्यादातर पूछते हैं. और अशोक को ले जाते हैं वो लोग और ऐसे भी करते हैं कि कंपैरिजन करवाते हैं. जैसे कि एंसेंट और मेडिएवल में एक पूछा था. उस वक्त हमारा मतलब ट्रेंडिंग में जीएसटी था. तो एक सर ने पूछ लिया कि जीएसटी क्या होता है. तो उन्होंने बताया जीएसटी क्या होता है. तो उन्होंने पूछा कि बाबर के टाइम में भी कुछ ऐसे टैक्स सिस्टम को लागू किया गया था तो वो कैसा था और इस बार में कैसा है, आप दोनों को कैसे देखते हैं.
तो ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो बोलने का मतलब है जो भी सवाल पूछा जाएगा, अगर आ रहा है तो उसको बोलते जाओ, अगर नहीं आ रहा है तो सिंपली आंसर नो सर, आई डोंट नो सर, बट यू शुड बी पोलाइट। हर वक्त क्या होता है, पोलाइटनेस अपने चेहरे पे रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं व्हेन द स्टॉर्म कम्स इट्स द ट्री गेट uprooted, बट बी एज हम्बल एज ग्रास, नथिंग कैन टच। ग्रास जैसा बन के रहना, वहां पे जब जा रहे हो पूरा सिंपल आंसर देना है, और कभी भी घबराना नहीं है। क्या पूछ रहे हो, अब मैं सीधा सीधा जितने क्वेश्चन सर मैं कलेक्ट किया हूँ, सभी क्वेश्चन को मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जितने लोग हो थोड़ा अगर हो सके तो थोड़ा लिख लो, 1-2 मिनट टाइम लगेगा, बस थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर लो या फिर थोड़ा याद कर लो। इन सभी में से लास्ट 5 years में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है कि इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू। मैं एक एक करके आता हूँ। देखो, पहले था पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके ऊपर कुछ सवाल आया था। फिर एक क्वेश्चन पूछे थे जो मेरे को पूछा गया था, वो था प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, कि नाउ इट इज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स द फार्मर्स आर फेसिंग। तो उसमें मैंने कई सारे आंसर दिया था। मैंने बताया कि सर द फार्मर्स आर पुअर, तो उन्होंने बोले कि हैव यू सीन द फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दे आर यूजिंग ऑडी कार, सो हाउ कैन यू से दैट दे आर पुअर। तो लास्ट में मैं जब घबरा गया कि क्या आंसर होगा, मैंने बताया कि दे आर टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक एंड दे आर इन द डेब्ट ट्रैप, दे आर अनएबल टू रिपे द लोन। तो बोले कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है। तो फिर मेरे को वहां पे मार दिए कि कहीं पे भी मेरा आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरे को लगा कि क्या होगा आंसर, तो आखिरी में सर बताए कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और ये वर्ड को आप क्लास में ढूंढना, बुक में पूरा डायरेक्ट लिखा है कि ड्यू टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन द फार्मर आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बुक से आ जा रहा है, तो इसीलिए घबराना नहीं है। मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू इतना, सर लोग तो एक्सेप्ट नहीं किए आंसर, तो शायद मे भी मेरे को सिलेक्ट ना हो पाए, लेकिन बहुत अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट में आता है फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या फंक्शन है वो एक पूछ सकते हैं। और डेमो क्लास की जो मैंने देखा है, ये ग्रुप में कई सारी बातें चल रहा है कि डेमो क्लास कैसे करवाते हैं। सिंपल है, आप जो लेसन प्रिपेयर करके जाओगे उसी लेसन में आपको डेमो देना है। वो लोग ऐसा कुछ मतलब हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि वो लोग ये बोलेंगे इसी का डेमो दो, ऐसा नहीं होता है। खुद अपने आप को डेमो देना है। नेक्स्ट और एक सवाल आता है फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस है, ये एक पॉलिटिकल वालों को पूछ सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल के साथ पूरा देख के जाना है, जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, और जो 7वां जो कट चुका है उसको भी ध्यान दे के देख के जाना है। और क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स में, उसको थोड़ा फोकस करके जाना। नेक्स्ट में है सर अशोक का जो फीचर था, कि अशोक को क्यों हम ग्रेटेस्ट किंग मानते हैं, क्या ऐसा, क्योंकि वो इलिटरेट था, फिर भी ऐसा क्या था उसमें खासियत, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। और जो बुद्धिस्ट और जैनिज्म धर्म को जो प्रचार करने के लिए किन किन को भेजे थे, कहाँ कहाँ पे, तो उन सब के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एक 100% क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वो पूछ सकते हैं। और इसके साथ तुम्हारे जो रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेज लोगों ने जो लागू किया था, जमींदारी महलवारी रैतवारी सिस्टम, उस सिस्टम को थोड़ा ध्यान देके जाना, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि व्हाट आर द Jaydev, टैक्स सिस्टम Jaydev, इम्पोज्ड बाय द put yourself into mute, Jaydev. Yes, सर। sir. Sir, continue, sir. Jaydev, put yourself in mute. हाँ, नेक्स्ट में सर एक सवाल पूछा गया था कि उड़ीसा का कोस्ट लाइन कितना है, उसका जो शेयर कर रहे हैं बाउंड्री लाइन वो कितना है, तो उसको थोड़ा देख के जाना। और एक क्वेश्चन मेरे को जो पूछा गया था वो ये था कि मोंटेस्क्यू को जानते हो क्या, वो कौन सी किताब लिखे हैं। मैंने बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर लिखे हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर किन किन को सेपरेट किए हैं, कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी को सेपरेट किए हैं। तो वहां से एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है, तो उसको थोड़ा देखना। और मेनली सर अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन आपको डैम श्योर देखने को मिलेगा। और मेनली रूसो, जो कार्ल मार्क्स थे, रूसो थे, जॉन लॉक थे, उनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वहां पे। जो इकोनॉमिक्स वाले हैं आपको पूछ सकते हैं सिंपल क्वेश्चन, क्या आपको माइक्रो है कि माक्रो इकोनॉमिक्स है, एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। फिर तुम्हारा जो सवाल आ सकता है मोनोपोली क्या होता है, और फिर तुम्हारे जो मोनोप्सोनी क्या होता है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करो, दोनों को मतलब डिफ्रेंशिएट करके बताओ, उसको एक्सप्लेन करो। फिर एक आता है डेप्ट ट्रैप क्या होता है, कि व्हाट इज डेप्ट ट्रैप, उसको पूछ सकते हैं। एसएचजी ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन कुछ आ सकता है, जो पूछते हैं वो लोग, जो लास्ट टाइम में जो पूछे हैं। और पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ उड़ीसा या फिर पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उस वक्त पे चाइना और लद्दाख का इशू बहुत ज्यादा था, जो अरुणाचल प्रदेश वाला, तो उससे पूछे थे। लेकिन इस बार आपका रोहिंग्यास जो है, मेनली जो हमारा अभी चल रहा है, तुम्हारे जो बांग्लादेश इशू, ये तो डैम श्योर क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ऊपर से आपको क्वेश्चन इस बार जरूर देखने को मिलेगा। तो उसको देख के जाना कि रोहिंग्यास कहाँ से हैं, क्या इशू हुआ है, इसको तुम किस नजरिए से देखते हो।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम भी हिंदू लोग मतलब भारत में भी ऐसा करना चाहिए क्या, वो सब सवाल यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। और इंडिया और मेनली जो बायलैटरल रिलेशन वगैरह है जो नियरेस्ट कंट्रीज के साथ, वहाँ पे सभी जगहों में अभी तो प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत उसको देख के जाना। और पेरिस ओलंपिक एक बड़ा सा इशू है इस बार जो कंट्रोवर्सी बना था अभी जो विनेश फोगाट के साथ, तो उसको भी थोड़ा देख के जाना कि ऐसा क्या प्रॉब्लम था। और जियो पॉलिटिक्स एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत डिफिकल्ट रहता है थोड़ा, उसको थोड़ा देख के जाना। जो जियो पॉलिटिक्स उसके ऊपर कुछ पूछ सकते हैं। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है वो आ सकता है। इजराइल और पैलेस्टाइन वाला इशू थोड़ा आ सकता है, पूछते हैं वो लोग। फिर तुम्हारे जो कमर्शियल बैंकिंग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, उसमें क्या अंतर है, इसमें वो लोग सवाल पूछ सकते हैं। नंदन कानन में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, लास्ट टाइम पूछा गया था सवाल नंदन कानन के ऊपर, तो थोड़ा उसको देख के जाना। और हड़प्पा और मोहनजोदारो का रिसेंटली नाम चेंज हुआ है, तो हड़प्पा मोहनजोदारो से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, उसको थोड़ा ध्यान दे के देखना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो रिसेंटली जो चेंज हुआ है, जैसे कि 5+3+3+4 पैटर्न जो है, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं। 5 जो वाला जो था वो फाउंडेशनल स्टेज था, प्रिपेरेटरी स्टेज था, मिडिल स्टेज था और एक था सेकेंडरी स्टेज था, तो इसको थोड़ा देखना। एंड और एक जो रहता है हमारा जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, और एक रहता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ और एससीएफ 2007, एनसीएफ 2005, उसको थोड़ा फोकस करना है। और एक सिंपल सवाल पूछते हैं कि वार, कोल्ड वार और एक रहता है सिविल वार, दोनों में क्या अंतर होता है। और मेनली अभी सिविल वार ये बॉन्डिंग टॉपिक है, चल रहा है चारों ओर सिविल वार, तो सिविल वार क्या हुआ ये एक सवाल आपको यहाँ पे देखने के पूछ सकते हैं। और एक सवाल जो पूछा गया था, प्री इंडिपेंडेंस बेटर है या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस बेटर है, कौन सा दोनों में से बेटर सिचुएशन है, बेटर पीरियड है, ये एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर सिंपल तरीके से हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन, आप जो जो पढ़े हैं उस बुक का नाम क्या नाम है ऐसे पूछ ले रहे हैं, तो एक दो किताब का नाम देख के जाना है। और जो जो क्वेश्चन मैंने बताया सबको थोड़ा बहुत फोकस करके जाना है। एंड लास्टली कि आपको कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है, और फ्लुएंसी अपना कभी भी वहाँ पे नहीं लड़खड़ाना है, तो फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश के साथ बोलना है, आई कांटेक्ट, प्रॉपर आई कांटेक्ट करना है, और आई कांटेक्ट करके आंसर को देना है। और आई होप कि इतने सारे मेहनत किए हुए हो, आप तो आ चुके हो ऑलरेडी 70%, जैसे कि सर लोग बताए already you have completed 70% and only the 30% remaining. I have seen the cutoff mark, that is around 59 point something is your cutoff. So I hope if you have crossed 100 or 105 is your marks, then nobody is going to defeat you. 100 or 105 will be safe zone, I think so. But last time it was very difficult for the students, but this time I think if you have scored 100 or 105 will be the safe zone. I hope so. All the best. Best of luck. Or again, thank you, Chinmay sir, for giving me an opportunity. And also, you are doing the noble job. So thank you, sir. Thank you. और अगर किसी भी सवाल आपके पास है, किसी के मन में कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं 6-7 साल से ओएवी में हूँ, तो ओएवी के बारे में, ओएवी की भी जान के जाना है कि ओएवी के बारे में, कि उसका इंस्पायर एंड एम्पावर होता है उसका मोटो। और उड़ीसा आदर्श विद्यालय जो बना है ये 2016 से यहाँ पे चल रहा है, और अंडर द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट टोटल 314 ब्लॉक में 315 ओएवी है। कोटिया में 2 ओएवी है, कोटिया जो हमारा पटांगी ब्लॉक में आता है और वो आंध्र प्रदेश के कब्जे में चला जाता है। वो एक सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एस्टैब्लिश 2 ओएवी इन 1 ब्लॉक एज देयर इज ओनली प्रोविजन ऑफ 1 ओएवी इन 1 ब्लॉक। तो यू हैव टू आंसर कि आंध्र प्रदेश जबरदस्ती उस एरिया में कब्जा करना चाहता था, जिसको बचाने के लिए वहां पे एक ओएवी दिया गया है। तो ओडिशा आदर्श विद्यालय के बारे में थोड़ा देख के जाना। और इसका मेन मोटो है टू क्रिएट द रूरल स्टूडेंट एज मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट। एंड सबसे बड़ा चीज जो है कि व्हाई डू द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द मॉडल स्कूल, बिकॉज दे वांट टू एस्टैब्लिश दिस मॉडल स्कूल एज द मॉडल ऑफ अदर स्टेट, दूसरे स्टेट का मॉडल के रूप में इसको बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग इस मॉडल स्कूल को बनाए हैं। तो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाई वी वांट टू बी द टीचर ऑफ मॉडल स्कूल, और व्हाई यू वांट टू बी ए मॉडल टीचर, क्यों बनना चाहते हो, तो सिंपल आंसर होगा आई वांट टू बी ए मॉडल टीचर, दैट्स व्हाई आई चूज द मॉडल स्कूल। मेरे को लग रहा है सर जितना मेरा नॉलेज था, आइडिया था, मैंने शेयर किया, तो हो सकता है ये आपके कुछ काम में आए। थैंक यू संतोष सर ने हमें ओवरऑल आइडिया, होलिस्टिक अप्रोच
दे दिया एक तरह, मतलब हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है और कैसे, मतलब आंसर कैसे करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में थोड़ा मतलब देख के जाना है ये सब। और थैंक यू वेरी मच संतोष सर, एंड दे मे ऑल्सो आस्क अबाउट आइकॉनिक ओएवी, दैट इज ऑल्सो देयर। सो आइकॉनिक ओएवी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान के जाना चाहिए, पता सर लगाना चाहिए। आइकॉनिक मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जो आइकॉनिक ओएवी है, जो बच्चे 90 प्लस स्कोर करते हैं, मतलब जितने 315 314 ओएवी जो है, उसमें से जो बेहतर करते हैं जो बच्चे, उनको वहाँ पे मेडिकल और जो तुम्हारा आईआईटी है तो उसका वहाँ पे कोचिंग दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जो पुअर स्टूडेंट, जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते थे, पैसा और रह जाते थे, उन लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिला है। यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप हुआ है, जहाँ से कि बड़े बड़े प्रोफेसर आके उनको पढ़ाते हैं और गाइड करते हैं। तो अगर आइकॉनिक मूवी के ऊपर कुछ पूछा जाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो सर। ऐसा है कि अभी जितना भी टाइम है हमारे पास, इसको सही से यूज करना चाहिए और पूरा प्रिपेयर करके जाना चाहिए, माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के सर साथ। एनीथिंग प्रताप सर यू वांट टू ऐड? Yeah, I would appreciate Santosh sir because he has already, I mean, covered the four subjects, I can say: political science, yes, sir. economics, geography, history, and I especially belong to history background. So the Sir, demo class which I gave the same day was from history only, and it was a French Revolution, which I was confident enough. But sir, completely, I cannot say that I'm master of that particular topic, but I felt confident. And one point, Sir Santosh said, I would be adding that it is about sir. OIB Kotia, where I'm only teacher over there from OIB Okay, Kotia, sir. and it is located in Potangi block of Koraput district. And one more word is added. All the OIB Odisha Adarsh Vidyalaya Kotia they write, but we are writing special Odisha Adarsh Vidyalaya Kotia, Swatantra Odisha Adarsh Vidyalaya Kotia. Understood. That is what he said, that because of the dispute of Andhra Odisha, and till date where we stand in OAV campus, even if we see GPS, our location shown in Andhra, not in Odisha, to be honest. So this is Sir. how they also claim to be the part of Andhra. And in order to save for the part of Odisha, Odisha government has tried to make this. And previously, this school was built for SSD school, for the high school. There is in Kotia one nearby school. So they wanted to have that particular school. But because of this dispute only, it was established soon after the COVID. By 2021, it was completed, Sir. and we are the first batch to begin that school, that is of sixth phase 2022, and we are just like pioneer missionary of that particular school. So we have started, and newly it is built, and slowly it is coming up. And one topic, one thing I remembered, the language matters a lot. And that day, if you say, as much Santosh sir said, he has a really vast experience from the beginning, 6 7 years of experience, that makes a lot. And what I gained confident that day was just because of my language. And end of the interview, the panel member, two of them said, one lady ma'am was there and one sir was there. Both of them commented about the language which I have. So it was appreciating. And meanwhile, I came out smilingly, and I knew that I'm already selected. So this is how the confident you should be. And from the beginning, I didn't say much about the tips. You already heard me. And because of that confidence, or the language skill, or the spoken pronunciation, that made me confident, and they felt I'm eligible enough. So I realized from the same day as I came out of the room, and I felt I'm selected. I came back happily, and after 1 week the result was there. So this is how take priority for the language also. So Okay, that was my view. thank you, sir. Now over to JP Didi. Anything from your side you will want to add? एक्चुअली संतोष सर तो सबू एकदम एलाबोरेटली कहीदेले एंड प्रताप सर भी गोटे जिनस खाली कहबी सबू एस्पिरेंट्स को
ଟିକେ ପଜିଟିଭ ରହିବେ କୌଣସି ଟାଇପ ର ମେସେଜ କୌଣସି ଟାଇପ ର କମ୍ୟୁନିକେସନ ରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୋରାଲ ଟାକୁ ଡାଉନ କରିବାକୁ ଦେବେନି କାହିଁକିନା ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଏ ଲାଇଫ ଆପଣ ଯୋଉ ବି ସିଚୁଏସନ ଆସୁ ଯଦି ବି ସେଇ ଟାଇପ ର ସିଚୁଏସନ କିଛି ହଉଛି ଦେନ୍ ଦେ ରିଏଲି ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଜଜ ୟୁ ହାଉ ୟୁ ଆର୍ ରିଆକ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଟପିକ ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ୟୋର ଓନ୍ ମାନେ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଟାକୁ ଆପଣ ସେଠି ଇନକର୍ପୋରେଟ କରିକି କରିପାରିବେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବି ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରତାପ ସାର୍ ପୁରା ଏକଦମ ଏଲାବୋରେଟଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ପଜିଟିଭ ରହିବେ କାହିଁକି ନା ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ବି ଭେରି ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମେସ୍ ୱିଥ ଅଲ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମେସେଜ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ କାହିଁକି ନା ଯିଏ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଇଟ୍ ନଟ୍ ବି ରିପିଟେଡ ଓକେ ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ସେୟାର କରୁଛୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଟ୍ସ ଏ ଗୋଲ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ଗାଇଡେନ୍ସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦଉଛୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ଗୋଲ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବଟ୍ ଇଟ୍ ନଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚରା ହେଇଥିଲା କାଲି ଯୋଉଟା ପଚରା ହେଇଛି ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇପାରେ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଫୋକସ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ସେଇ ଜିନିଷ କରିଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟରୀ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ବଢାନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଦ କନଫିଡେନ୍ସ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭଗବାନ ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଭାବିକି ଚାଲନ୍ତୁ ତ କୌଣସି ଟାଇପ ର ନେଗେଟିଭିଟି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ନେଗେଟିଭିଟି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରେ ନିହାତି ଫରକ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ବହୁତ ସିରିୟସ ଡିସ୍କସନ ହେଇଯାଇଛି କ୍ୟାନ୍ वी हैव ए activity okay how many of you are confident please raise your hand okay first Shatrughan. okay Satrughan can you answer me one question that how you can make the SST so interesting imagine your class Jayadev, please mute yourself. okay यस मैम Satrugna हाँ मैम नमस्कार नमस्कार हाँ मैम, नमस्कार Jayadev, No, Jayadev, only- mute yourself. Jayadev, first मैम mute yourself. Jayadev, यस यस सर mute yourself. Mute. ओके ओके सर Yes, Shatrughan. यस मैम how Ma'am. you can make the SST so interesting मैम आई विल गिव द स्टूडेंट फ्रॉम देयर रियल लाइफ एग्जांपल्स आई ऑलवेज ट्राई to connect the student with their real life. If they know their society, if they know their environment, if they belong wherever they belong, they should know about their environment. They should know about their culture, tradition. Because if they have any ideas, then they will connect the concept to their subject. So I will make them all oh, okay I will what was I will the last teach word the student. Then what was your concluding word actually it was not audible sir, I always make the student to connect their real life situation okay because okay they live in society, they live in they live society and they follow the tradition, cultures, and many others. So I always try to connect them whatever they know, and then I will okay teach next. okay okay In then this way, I will make my class. and have a smile on your face everything is going Yes, to ma'am. be good. I have now just I have come from tuition, so that I have so. Okay not I it love, I loved my smile in tuition. okay okay next Shraddha are you ready Shraddha put your video on okay are you ready Unmute. unmute yourself Shraddha Hello. हाँ is it audible
Yes, ma'am. Okay. How you think that praising a student or praising a child is very important, and it will enhance his or her potentiality? Are you getting my question? Yes, definitely. Hmm. Are dealing You are not clearly when I'm audible. dealing with You are Shraddha. You are the not clearly audible. Sit in a Huh. place where internet connectivity will be I better. think some kind of. Okay, Monali, are you ready? Can you answer the question? Monali, are you ready? Good evening, ma'am. Good evening. Huh. Okay, how praising a child or a student is very important, and it's relevant to our study also. Praising makes the child motivate to next learning. He will be motivated to learn more and more. If I praise her, he will Hmm. not. The demotivating capacity will reduce, and Hmm. will help them further learning. Further He will learning. try best for the. Okay. Okay. You have completed your B.Ed from which means from which area? Utkal University. Okay, and from which college? From Utkal University only, Yes, right, sir. Monal? Yes, sir. Okay. Okay. Next question. Simple. The name showing. Then, Uh, Okay. belong. What would be your hello? Ma'am, I have a question. Okay. Ask me. Ma'am, I belong to in education background. My graduation was in education. So, what type of Hmm. preparation I need to do? Nothing. Actually, you have done your demo. Means you have prepared the demo. On which topic you have prepared? Economics unemployment. The Okay. topic. Yeah. Santosh sir can better oh, yes, assist you. yes, sir. Okay, ma'am. First of all, as you are belong to education, so they asked you question on psychology, like the classical conditioning theory, trial and error method, trial and error theory, insightful learning. Actually, tell me one thing. So, what is insightful learning? Sir, I'm insightful learning, something that is Kohler and Kohler Krutkofka has given. That was based on learning from whole to part. Whole to Whole to part. what is reliability? Reliability is a consistency that result will be consistent in manner. So, what are the four characteristic of good test? Um, Validity, reliability, usability, and objectivity. Very good, excellent. Okay, so geography you have in economics you have prepared unemployment. So, tell me what is disguise unemployment? Discussed unemployment is a situation that in which more people are employed than what is required. Generally, it is found in the field of agriculture and unorganized sector. Okay, So, very good. Your answer is absolutely correct, right? So, how can we eradicate the unemployment in India? uh, making people aware about different schemes of government and reducing our population growth, giving good quality of health facility, making providing opportunity to the youth people. Okay, very good, very good. I think she must selected in the Yes, OAV. yes, yes. I Yeah. hope because I he is very because he is very confident and his answer is absolutely correct. So I hope she will select in the upcoming Monali, OAVS. Welcome to just be OAVS. I hope. confident. Just be confident and have a smile on your face. You are very हाँ intelligent. You can answer. एक्चुअल आपका स्कोरिंग कितना है एग्जाम में जो इसमें कितना आया है मार्क और मेरा 94.5 आया है कट ऑफ से 90 94.94.5 94.5. हाँ तो इंटरव्यू तो अच्छा होगा मेरे को लग रहा है इंटरव्यू आप जिस तरह से दे रहे हैं बेहतर होगा तो होप
देखते हैं क्या होता है, लेकिन हो जाएगा मेरे को लग रहा है। होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, ठीक है सर। ओके। Okay, नेक्स्ट और any questions from your side, friends? If you have any doubts before interview, you can ask. एक 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 मैडम बता रहे थे कि उनका एजुकेशन ऑनर्स से, उनका इलेक्टिव क्या है, 2 इलेक्टिव। सर मेरा हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। तो हिस्ट्री हेलो और सर। पॉलिटिकल को थोड़ा देख के जाना, उसमें पूछ सकते हैं, पॉलिटिकल से पूछ सकते हैं कुछ भी। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स वगैरह थोड़ा देख के जाना, आर्टिकल के साथ वो पूछते हैं। जिसका हिस्ट्री, जिसका पॉलिटिकल ऑनर्स होता है उसे थोड़ा डीपली जाके पूछते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और जिसका पॉलिटिकल इलेक्टिव होता है उनको बस यही पूछते हैं फंडामेंटल राइट कितने ठो है, कौन कौन से आर्टिकल्स है, यही सभी के ऊपर पूछते हैं। ठीक ठीक है है, सर। जी सर। ओके। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट किसी का कुछ सवाल है, क्वेश्चन है तो पूछो आराम से। सर मेरा एक सवाल है। हेलो सर। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सर, पूछिए। हाँ सर, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ। मेरा सर, डेमो टॉपिक में सिलेक्ट किया हूँ प्रेसिडेंट, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का प्रेसिडेंट में सिलेक्ट किया हूँ। ओके सर, ओके सर। सर इसमें से क्या क्या क्वेश्चन, मैं तो सबसे प्रिपेयर कर सर, चुका हूँ। अब मुझे एक चीज बस आप बताइए कि इलेक्शन सिस्टम को आप प्रिपेयर किए हैं कि नहीं, जी सर, इलेक्शन सिस्टम को मैं प्रिपेयर किया हूँ। कॉन्फिडेंट हैं आप? सर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ प्रेसिडेंट, क्योंकि मैं मैं वो आपको टॉपिक पे। मैं आपको मैं आपको बस 2 सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक यस है? सर, यस। आप ओके सर। प्रेसिडेंट डेमो दे रहे हैं, मैं 2 सवाल प्रेसिडेंट के ऊपर से पूछ रहा हूँ। यस कौन सर। सा ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि अनअपोज सिलेक्ट हुए हैं? सर नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी, उनके कोई भी ऑपोजिशन नहीं नहीं था, थे। है कि नहीं? जी सर, यस सर। अच्छा, सही है सर, वो आपका आंसर सही है। ये एक सवाल वो पूछ सकते हैं। और जी कौन सर, सा पूछ। ऐसे प्रेसिडेंट है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होके जीते हैं? सर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। हम्म, वो इंडिपेंडेंट थे, किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे और वो जीते थे। सर मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि मैं इसको कवर के कर दिया है, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, वीवी गिरी, ठीक है। यस सर, वीवी गिरी वीवी। ठीक है, उसको याद कर लेना, वीवीआईपी में जी याद कर सर। लेना, इंडिपेंडेंट प्रार्थी, इंडिपेंडेंट पर्सन वीवी गिरी थे और नीलम संजीवा रेड्डी था। वो यस आपका सर। सही जवाब हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए हैं तो मेरे को लग रहा है उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे 3 प्रेसिडेंट का जो इमरजेंसी होता है, तीनों इमरजेंसी को बताइए आर्टिकल के साथ। हाँ जी सर, पहला इमरजेंसी 352 नेशनल इमरजेंसी होता है। उसके हम्म। बाद होता है फिनेंशियल इमरजेंसी 356। आप गलत देन बोल रहे हैं। सर स्टेट इमरजेंसी 356 एंड 360 होता है फिनेंशियल इमरजेंसी। हाँ, ये अब जी सर। सही हुआ। जी 352, सर। 356 एंड 360 नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी होता फाइनेंशियल है। इमरजेंसी स्टेट सर इमरजेंसी का और एक नाम बताइए। हाँ सर, फिनेंशियल इमरजेंसी अब तक हमारे कंट्री में नहीं लग चुका है। नेशनल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी तो लग चुका है। स्टेट स्टेट इमरजेंसी में इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी का और एक नाम बताइए। नो नो सर, आई डोंट नो अदर नेम। प्रेसिडेंट रूल। Yes, sir. I know it president rule, but its other name I don't know. हाँ, प्रेसिडेंट रूल इज अदरवाइज नोन एज स्टेट State इमरजेंसी। emergency. Yes, sir. Okay. ठीक तो है सर, ठीक तो बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि सिलेक्ट हो जाओ। प्रेसिडेंट तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है टॉपिक, फिर भी अभी का भी थोड़ा देख के जाना। ठीक है, जी सर। कौन प्रेसिडेंट है, कितने नंबर का प्रेसिडेंट है। Yes, sir. ठीक है, जरूर सर। वो पूछ सकते हैं आपको कि हु इज़ द बेस्ट प्रेसिडेंट एंड व्हाई, क्यों, कौन बेस्ट प्रेसिडेंट थे और क्यों आप उनको बेस्ट प्रेसिडेंट मानते हैं। उनका, उनके पीरियड में कुछ ऐसा काम बताइए जो बेहतर कर पाए हैं, ऐसे पूछ सकते हैं आपको। तो वो थोड़ा देख के जाना। ठीक है, जी सर। मेरे को लग रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, आप उनके बारे में ज़्यादा कुछ बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, Definitely सर। ये मिसाइल मैन थे ये सब, तो ठीक रहेगा टॉपिक Art सर, कुछ scientist प्रॉब्लम also. नहीं है। Yes. और अगर हिस्ट्री से सर अगर कुछ प्रिपेयर करना चाहते हो तो और एक टॉपिक को भी कोई ले सकता है, अगर है ये रेवेन्यू सिस्टम को ले जाना। जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम बहुत आसान है, पूरा इजी है। 8 क्लास का बुक को देख लेना, मतलब कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। जमींदारी सिस्टम, द टैक्स वाज कलेक्टेड बाय जमींदार। महलवारी सिस्टम, महल मीन्स विलेज, द टैक्स वाज कलेक्टेड बाय द विलेज हेडमैन एंड डिपोजिटेड टू ब्रिटिश। इन रैयतवारी सिस्टम, द टैक्स वाज डायरेक्टली डिपोजिटेड टू द ब्रिटिश, और कुछ नहीं है। और वो लोग मैक्सिमम डेमो में 1 या 2 मिनट का टाइम देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो इसीलिए ये एक बेटर ऑप्शंस आपके साथ रह सकता है, अगर आप हिस्ट्री से अगर डेमो देना चाहो तो।
Okay, we will take questions from each one of you shortly, and we have limited time. So, next from Sudhakar. Yes, sir. Mute yourself. Mute yourself. दो Yes, डिवाइस sir. ऑन हुआ होगा. Do you have any other device near your mobile? Sorry, sir. Okay. Sir, Okay sorry, now. sir. Please, sir. Okay, now speak. Yes, sir. Sir, one of my friends was had has the interview today, and she said me that they asked him about the Jagannath temple demo. Will they gonna repeat the same as the other temples of Odisha or something like that? Sir, that is completely based on them, what is going on their mind. So, if they have given the topic Jagannath temple, so you should prepare for Jagannath temple and Konark temple, right? Black pagoda, white pagoda. They may be Yes, asked, sir. right? Or recently, Jagannath temple was in news that It was जो completely reconstructed. रिकॉन्स्ट्रक्टेड चाबी हजितला जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके ऊपर पूछ सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या रोल है, उसको थोड़ा देख के जाना. ठीक है, टेम्पल Sir, के my ऊपर honors पूछ. is economics. Excuse me, sir. हाँ, Sir, my honors is economics. ओके But I सर. have prepared my demo in geography. Is Hmm. that okay, sir? Okay, but if you prepare in economics, it would be more better. If you prepare in geography, so if they ask you question from geography at that time you may be in trouble, right? Geography, sir, Okay. yes, sir. But I have completely covered the geography syllabus, I think. But Are you are you are you are you comfortable in geography? yes, sir. No problem. Then you can prepare the demo in geography, no problem. Yes, sir. Okay, tell me one thing, one question I Yes, would like to ask you. yes, sir. What is monopsony and monopoly? What is monopoly and monopsony? Monopoly is a kind of market where only one seller and the buyers are lot. Okay. And And monopsony is single buyer, more sellers are called monopsony. single buyer, more seller, no? Single buyer, single seller. Sorry, sir. Single buyer, single seller, monopsony. हाँ, क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम में, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या होता है? Drain of wealth theory is basically a theory which was prepared by Dadabhai Naroji on the basis of first time it was reconstructed in the history of our India, that how the Britishers are draining our wealth from the country and how they are harming the prices and also the income of our native Indians. On the basis of that, he prepared the Drain of wealth theory, and the very first time he prepared the census and per capita income that which is being inducted in our India future. Okay, very good, very good. And what was the title given to Dadabhai Naroji? Dadabhai, father, grand old man of India. And what was the famous book he has written? Drain of wealth theory, sir. Book. Dadabhai Naroji book. Sorry, sir. कोई बताओ. Sir, on poverty, Rust British rule of Doctor. India. Poverty and non-British rule in India. हाँ, very good, very good. very important book है. ठीक है, okay, thank you. और किस क्वेश्चन है? Monali. Sir, I have a question. हाँ sir. Good evening, sir. Yes, very good. Sir, I don't have much hold on world history part. Suppose they will ask regarding industrial revolution or something, Cold War, then how to tackle them? You don't know about anything about Cold War? No, sir, I know something about it, but I'm not confident in those parts. If they are asking any question related to industries, if they are asking any Yes, sir. question, industrial revolution, industries, then simple answer will be the workers, they are facing a lot of problem. Okay, they don't have Like, hygienic things. So you should focus on workers' problem. Any problem, whatever you know, you just tell them, everything will be correct.
They Yes, don't sir. have I can say long hours of working and no, vulnerable no, working condition. yes, no high working hours, low wages, unhygienic Yes, place sir. था, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं था, प्लेग बोनस जो प्लेग वगैरह डिजीज फैलता था, बोनस वहां पे नहीं मिलता था उन लोगों को। कहीं पे भी सवाल पूछा जाएगा, ये सब सवाल लिख लेना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, मेल फीमेल में वेजेस का डिस्क्रिमिनेशन आता था, ठीक है, मेल को ज्यादा पैसा मिलता था, फीमेल को कम मिलता था। आराम से आप लोग लिख सकते हो, ये सब बता सकते हो। Sir, if they will ask to give a demo on that topic. No. They don't ask you to give demo on their topic. They just ask you to give demo as per your topic, Yes, sir. right? And Yes, sir. suppose they are giving you such a topic which you don't know, right? So you have some basic idea about that topic. So like that, you have to start the topic, but don't tell that today we are going to learn about industrialization. ऐसा मत बोलना है. Yes, you just ask some question first. Introductory question. Introductory question, then come to the topic, then you said that "Yeah, today you are going to learn about this." So it will take around 1 to 2 minutes, so they don't have much more time, only 15 minutes enough. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Next. Anybody else? Now kichi question? Anyone else who want to ask? Sir, I have another question, sir. Okay, sir. Sir, suppose they will ask why do you want to join OAV? Already I have told you that कि Odisha Sir, Adarsh Vidyalaya. I mean, why OAV? Why not other government high school or any public school? Why OAV? Odisha Adarsh Vidyalaya is model school. I want to be a model teacher. Yes, sir. Okay. Or Yes, you may sir. say that the Odisha Adarsh Vidyalaya is giving much more opportunity than other school. In other school, there is less talented student in compared to Odisha Adarsh Vidyalaya because it select from the block. So I will get much more opportunity like that. But the first one is better. They may counter you कि हाँ इस स्कूल मानकर भी तो better छुआ अछंती ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି କଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରୁଛି କି ରିଜଲ୍ଟ ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନେଗେଟିଭ ନ ଆନ୍ସର ଦେଇକି ପଜିଟିଭ ଦେବାଟା ବେଟର କି ମୁଁ ମଡେଲ ଟିଚର ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ମଡେଲ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। Yes, sir. Thank you, sir. Hello, sir. ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୟାଲେରୀ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଆସୁଛ କି ବୋଲି, ଏଇଟା ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣକୁ ସ୍ୟାଲେରୀ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ସ୍ୟାଲେରୀ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଆମେ ସେଥିରେ କଣ କହୁଛେ नो सर सैलरी डजंट मैटर। एमिति मो हिसाब रे मु जेते दूर सर चिन्मय सर भाबुची कि सत कहिबाटा बेटर बोधे हाँ सर सैलरी आल्सो मैटर एंड आल्सो टैलेंट इज मैटर बोली कि कहि दबाटा बेटर कि Right. हाँ संतोष सर एग्जैक्टली कहीं ना हमरो बायोलॉजिकल नीड तो पुनी अछि ना अच्छी आमे से किछि फिलोसॉफिकल टर्म कहले सेउडा किछि एते माने फिजिबिलिटी तार देखा दिबो हां सर से I want stability in the job and also economic support from my job. Along with, राइट I want to Right. create a great future for the students. निश्चय सर। Sir, one more doubt about regarding my documents, sir. सर Hello, sir. सर बोल Sir, in my hosted certificate, my one letter is missing in my name. ओके Okay. Sir, from board I get undertaking from that board. Sir, then is there any problem for the hosted certificate? I think no problem, sir. Last time what happened, my brother has completed graduation in geography in Ravensa University. So Ravensa रे कोन होची तांकर सर्टिफिकेट लेखुचंदी अप्लाइड ज्योग्राफी आउ हमर जोटा रिक्रुटमेंट रे जोटा मागुची सेटा मागुची ओनली ज्योग्राफी। तो से माने जेतेबेले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कले मो भाई को होल्ड रखि देतिले जे एटा तो अप्लाइड ज्योग्राफी अछि आ हमर तो ज्योग्राफी अछि। तो से माने संगे संगे रेवेन्सा यूनिवर्सिटी को गोटे मगैले जे अप्लाइड ज्योग्राफी इज इक्विवेलेंट टू ज्योग्राफी से माने देलारु तापरे माने सेटा को कंसीडर टा कले। तो सर मो हिसाब रे सर आपनकर जदी को लेटर टा मिसिंग अछि जे माने वेरीफाई सेठी करू जंदी आपण निज साइड रो तांको कहिबेनी जे मोर एथरे माने लेटर टा मिसिंग अछि कोन बोली से माने जदी आइडेंटिफाई करू जंदी देन आपण किछि भाबिबे जे पर्यंत से माने राउंड अप न करि जंदी आपनकर डॉक्यूमेंट्स रे से पर्यंत आपण किछि असुविधा नाही। जदी से माने राउंड अप करू जंदी आपनकर पाखरे सीटीटी अछि की
ନାଇଁ ସାର୍ ସେଠି ନାହିଁ ସାର୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଛି ବୋର୍ଡରୁ। ହଁ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ବୋର୍ଡର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ନ ଦବା ବେଟର ଯଦି ସେମାନେ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଏରର ଅଛି ବୋଲି ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଓକେ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ନହେଲେ ଦେବେନି। ଓକେ ସାର୍। Okay, Shraddha, your internet connectivity is good. If good, then you can ask. Sir, Yes. am I audible? Yes. Sir, actually, I have done one course of Tata Digital Ion, digital teacher. So, can I mention it in my introduction? Like, can it be it will affect a positive impact, or they all will, if they all will ask me the questions related to digital teacher or anything, and I will be able to produce the certificate also. So, shall I mention that? You have worked for how many years or what is your experience? So, I'm just working in a private school for 2 years. Like I'm ମ୍ୟାଡାମ continuing in a private school. ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣ ସେଠି କିଛି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଏ କରିବେନି No, ଯଦି no. ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନ ଦେବାଟା ବେଟର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ କିଛି କହିଥିଲେ କି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଥିଲେ କହିଲେ No, କିଛି no, 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 not that, sir. One another certificate, one another course I have done. That course is digital teacher course. So if they that's ask you what to I'm introduce asking. if they ask you to introduce yourself then you may add but maybe they consider Yes, I think you can share, but be prepared if they will ask any question from that area, then you can answer that. Be very well prepared for that also. sometimes Yes, they sir. ask you about your aim or hobby. aim ଆଉ hobby ଉପରେ କିଛି question ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ introduce yourself ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ତ aim କଣ। ତ ମୋର ସଜେସନ ରହିବ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ introduce କରୁଛନ୍ତି ତ ଦୁଇଟା ୱେରେ କହୁଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନ୍ୟୁ ମେଥଡ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ ଆଡପ୍ଟ କରିବାଟା ଯେମିତି କି ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଢଉଛେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ କି ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଦେଇକି କ୍ରସ କରୁଛି କି ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ପଚାରୁଛେ ପିଲାଙ୍କୁ ତ କେମିତି କରିକି ତାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରିବା। ତ ମୋର ହବି ହଉଛି ଯେ ସେମିତି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ମାନେ ବନେଇବା ଏଇଭଳିଆ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇନୋଭେଟିଭ ଦଉଥିବ। ଆଉ ସେ ହବି ହଉଛି ମୋର ରିଡିଂ ଇଏ ବୁକ୍ ସେ ବୁକ୍ ଏଗୁଡା ନ କହିକି କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ ନୂଆ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଲାଗିବ। ତା ଉପରେ ତାପରେ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ନୂଆ ମେଥଡ ମାନେ ବନଉଛି କି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ବନଉଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ କି କଣ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସ ବନେଇଛ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା କୁହ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ ତମେ କହିପାରିବ ସେଇଗୁଡା ସବୁ ତ ସେଟା ବେଟର ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ହିସାବରେ ସେମିତି ଇଏ କଲେ ବେଟର ହବ। ଅଦରୱାଇଜ ତ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ ସେ ଭଳିଆ ଆଉ ଘୋଷିକି ଯିବେନି ସାର୍। ଘୋଷିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ଯିବାର ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏମିତି କହିବି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନଥିବେ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି। ଆପଣ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ଘୋଷିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତିରେ ବି ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁକରି ଘୋଷିକି ଜମାରୁ ଯିବାର ନାହିଁ ସିଧା ଯିବାର ଅଛି। ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ। ଆପଣ ଆନ୍ସର କଣ ଦଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ଆପଣ ଯଦି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ସିଓର ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ। ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଜଜ୍ ୟୁ ୱିଦିନ୍ 10 ମିନିଟ୍ସ। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପଢିଲେଣି ସେମାନେ 10 ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ପା ଫାର୍ମର୍ସର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଯୋଉଟା ବି ଆନ୍ସର ଦେଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଭୁଲ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ମୋର ଏଇଠୁ ଏମିତି ପୁରା ଏମିତି ଝାଳ ଏମିତି ଥପ ଏମିତି ପଡିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ମୁଁ ସବୁ ଆନ୍ସର ତ ଭୁଲ କହିଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଏଇଟା ହବନି ଏଇଟା ହବନି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲି ଆଉ କୋଉଟା ହବ ଲାଷ୍ଟକୁ ମତେ ଆନ୍ସର ଦେଲି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ। ଆମେ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଜମା ହରେଇବେନି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ହିସାବରେ କହିବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ପ୍ରତାପ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଏବେ ଅଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନର୍ଭସ ଲାଗିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ଏମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ। ବଟ୍ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ରିଏଲିଟି କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଝାଳ ବାହାରିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରିଏଲ ଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କି ଫେସ୍ କଲା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପରେ ତାପରେ ଏବେ କନଫିଡେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଆସିଛି ଏତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପଢେଇଲା ପରେ ଗାଇଡ କଲା ପରେ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପେୟାର ୟୁର ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ପ୍ରତାପ ସାର୍ ଅର୍ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍। ବି ୟୋର ସେଲ୍ଫ
ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ବଢିଆ କହି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଭାବିକି ନିଜେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଆମେ ଏଇ ଆମର ଡିସ୍କସନଟା ଏଇଥିପାଇଁ କରିନେ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ and ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ନିଜକୁ ଯେମିତି ସାର୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁ ମଷ୍ଟ ନୋ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ but along with that your presentation skill also matters how you present your demo class how confident you are what is your how you can use your communication skill voice modulation stress management all these things will also be viewed by special personals there in the interview so along with that ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି NCERT କୁ thoroughly ପଢିବାର ଅଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆମର strength କ'ଣ weakness କ'ଣ hobbies କ'ଣ डेमो क्लास ए सब आमको से माने चांस देले कि आमे को आडे तांको अट्रैक्ट करिवा इवन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ रे भी आमको से माने चांस दउचंदी आमे को आडे तांको अट्रैक्ट करके नबा सो दैट दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट स्पेसिफिक एरिया सो आम पाखरे चांस अछि ए पावर ता हमको दिया जाउची आकु बेस्ट यूटिलाइज करो एवं जेतेबेल आंसर दउचो बा इंट्रोड्यूस करूचो बा कंटेंट प्रेजेंट करूचो जहां भी वर्ड्स यूज करूचो बी वेरी श्योर अबाउट दोज वर्ड्स and ता सहित रिलेटेड किसी जदि क्वेश्चंस आसी परिबो बोली तमे भाबुचो देन यू प्रिपेयर योरसेल्फ लाइक दैट एनीथिंग फ्रॉम प्रताप सर यू वांट टू add sir Sir, anything you want to add sir I think it was sufficient enough, I guess. Now, only last one, I would be repeating the same. Just quickly you respond, whatever it is. जहाँ भी अच्छी इमीडिएटली आपण रेस्पॉन्ड करबाकू माने सेथिरे किछि पॉज देबे नै or if you are unsure about your answer then say sorry क्विकली and immediately sorry, I'm not confident, whatever maybe, but you just don't wonder there or किछि भी एमती भाबीबा पय सेठी समय देबे नै सेटा कइले आपण को जज करूछंती तो सर जेंती कहले सब आंसर भूल थला हेले भी आजी कहीं कि सेठी सेलेक्ट हे गछंती दैट इज व्हाट ही हैड कॉन्फिडेंस सेठी क्विक रेस्पोंड करिवे और सर भूल आंसर देले भी से क्विक रेस्पोंड दैछंती से खाली Yes. कॉन्फिडेंस देखिबे और आपन को साइकोलॉजिकल जहां भी से माने एडे जज करिवे so ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ମାର୍କ yes. କଲି ସାର୍ ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଆନ୍ସର ବି ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେତିକି ନର୍ଭସ୍ ଥିଲୁ ମୋଠୁ ତ ଏମାନେ ଫାର ବେଟର ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ଦୂର ସିଓର ଅଛି ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଲେକ୍ଟ ତ 100% ହେବେ ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ତ ଫାଇନାଲି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଏଭି ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ I ହେଇଯାଉ have one doubt. yes ask Sir, I have one doubt that, sir, I have completed my B.Ed in 2017. Then after I have completed my M.Ed in 2019. But I take a long gap due to my son. And now from last year I have been qualified OAVs. Sir, is that gap will matter in interview? yes And you how can say I- that you are taking care of your son if a mother cannot take care of her son well then how can she take care of the students so this is a Right. very positive thing and यार आंसर मु जेपी दी को ठू एक्सपेक्ट करिवे as she is a mother actually କୌଣସି type ର ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟିଛି that must be very clear and clearly conveyed ଯେ ମୋର actually ମୋର ଦିଟା ଛୁଆ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କେବେ ବି ସେଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ନା ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କିଛି ଲୁଚେଇବେ Ma'am, ଯୋଉ actually, my son was a special child at that time. Now he has Recovered. recovered fully from autism spectrum. Now he has recovered from autism spectrum. So from last 2 years, I can concentrate only in this in my subject. So from 2019 to 2023, I have no touch with my studies only because of him. It's part of life. No issue with that. Now you have studied well. That's why you have qualified the written examination. So that's why you don't have to worry. Okay, But whatever. we don't think that you Be are very not connected confident. with your studies you are very sure and very confident be very Very positive confident. you are And going to crack the thing you are doing is for your son is actually your primary responsibility. Then after you are studying, you means all the congratulations and be very confident.
Thank you, ma'am. I have already done my primary activities. Now I would like to come to the tertiary sector, right? Yes, sir. Primary Yes, sir. sector work is over. Now skip to tertiary sector. Okay. Okay, Sir, questions ପଚାରୁଥିଲେ sir. ସେମିତି ପଚାରୁଥିବା ତ ମୁଁ କେବଳ କନକ୍ଲୁଜନ ପ୍ରତାପ ସାରଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବି and ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ you can post your doubts in the WhatsApp group and I will request Pratap sir and Santosh sir to kindly guide them if they will contact you and yes Pratap sir. I was saying about the gap. Even I too had a 2 years gap after 10th, and after plus 2, again 2 years of gap I had. And sorry, after 10th, 1 year gap, after plus 2, 2 years gap. So this is how I continued. And obviously, they will look at your years of passing. So that gap they may question you, so you have to respond it. And meanwhile I was there for certain training, so due to that I had avoided schooling or education line. But obviously for the education line only I did not continue for the colleges. And what was that part of your life for those years, so they may question you. So obviously whatever you had, you just respond. Simple. There is nothing to hide. Obviously that ma'am said they'll be happy for you that you had more given more care. You didn't isolate, your child was not isolated, they'll be very happy. And you didn't give under someone's care, so motherly care was given, they'll appreciate you. So just be bold enough. So thank you very much Pratap sir, thank you very much Santosh sir, thank you for guiding the aspirants so well, and thank you Jabapuravi Didi for being always with us to support. So we will hope that all the aspirants will be there in the final merit list. Congratulations and all the very best from our side. Sir, one more question. Hello. You post that or you can send it in the WhatsApp group. So thank you very much Santosh sir, thank you Pratap sir, thank you so Sir, much. किसी प्रॉब्लम हेले नंबर अछि, मोबाइल नंबर अछि, कॉल करि परिबो किछि Exactly. ठीक अछि. So you can personally contact sir, say they will help you. Okay, sir. Those Thank will you, be sir. selected will be very happy to see your names in WhatsApp group as well. Please post yourself. Yes. I am Post your eagerly result. waiting to see you in OAVS. Okay. All the best. All the very best. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir.